Hello po, andito na ako sa Ecotrend ng Golan Plus, corner sa Meyer Street. Ecotrend Subdivision Liga Street, San Nicolas 1 sa Puti Bacoor. Ito, Merry Christmas Decor. Ito, Christmas light, parol, mga lanterns, stars. Ito, TV, telly. Ito, Christmas decor. Yan. Ito, Merry Christmas plus Happy New Year sa Christmas tree. Ito. So, yan lang po ang Christmas decor sa Ecotrend. Golans, corner sa Meyer Street, Friends ng Content Subdivision, Liga Street. Sa San Nicolas 1, sa Puti Bacoor. And Merry Christmas plus Feliz na Happy New Year Pina sa Ecotrend Subdivision, Liga Street, San Nicolas 1 sa Puti Bacoor. Thank you and God bless us all. Bye.